बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी पूरी दुनिया के इतिहास में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग तादाद में आने वाले नबियों की तादाद सैकड़ों में नहीं लाखों में है, मगर फिर भी कुछ अहम और ख़ास नबी जिनका ज़िक्र कुरान में किया गया है, लगभग उनकी तादाद 25 है। इन 25 पैगंबरों का कुरान में सिर्फ नाम ही नहीं आया है, बल्कि इनके दौर, इनकी कौम और इनकी कौम से जुड़ी हुई कई बातें कुरान में बताई गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 25 नबियों पे नज़र डालने वाले हैं। इनमें से कौन कौन से नबी, कौन कौन से रसूल हमारी दुनिया के कौन से आज के देश में आए थे। शुरुआत करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक के पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो न पहले पैगंबर ही थे बल्कि इस दुनिया के पहले इंसान भी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो जन्नत में हुई थी, मगर बाद में जब इनको इस दुनिया में उतारा गया, इनको जिस खास जगह पर उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका कहलाता है। वही श्रीलंका जो इंडिया का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका के अंदर भी इनको जिस खास जगह में खास पहाड़ी पे उतारा गया था, उस पहाड़ी को आज के दौर में एडम बीत के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बेबीलोन से हुआ करता था, आज के टाइम में इराक देश से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की राह में चलने का हुक्म दिया था, रोज़ा रखने का और सदका करने का हुक्म दिया था, मगर बाकी पैगंबरों की तरह इनकी कौम ने भी नाफरमानी की थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इनकी कौम जब नाफरमानी से आगे बढ़ गई थी, कई हदें पार करनी थी, तो खुदा की तरफ से आज़ाब के तौर पे एक भयंकर तूफ़ान आया था, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया था सिवाय एक कश्ती के और उसमें मौजूद चंद लोगों के। ये वही कश्ती थी जिसको अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया था और अल्लाह के हुक्म से अपने साथियों के साथ इसमें मौजूद थे। एक रिसर्च के दौरान और कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इराक से है, मगर आजकल के मॉडर्न रिसर्च और मॉडर्न स्कॉलर्स बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इंडिया से था। इस लिस्ट में अगला नाम है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से कौम आद की तरफ भेजा गया था। कुरान में इनकी स्टोरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि आज के दौर में इनको सऊदी अरबिया के ओमान इलाके में भेजा गया था। अगला नंबर है हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का, जिनको कौम समूद की तरफ उतारा गया था, जो उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और भी गलत काम करती थी। आज के दौर में देखा जाए तो ये कौम सऊदी अरबिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में आबाद हुआ करती थी। इस लिस्ट में अगला नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इनको अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम के साथ साथ इनका यहूदी और ईसाइयों में भी एक बहुत बड़ा और अहम मकाम है। इसकी वजह ये है कि इनकी औलादों में बहुत से बेशुमार पैगंबर पैदा हुए। आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की औलादों में से एक थे। इनके इलाके की बात करें तो आज के दौर के हिसाब से जो देश बनता है उसका नाम है इराक। अगला नंबर है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। इनको सुतुम और उमोरा नाम की उस कौम में भेजा गया था, जिस कौम के बारे में कहा जाता है कि ये कौम बहुत ही करप्ट थी। बार बार मना करने के बावजूद भी जब इस कौम ने अपने गलत कामों को ना रोका, तो अल्लाह की तरफ से इस कौम पे पत्थरों का अज़ाब आया था और पत्थरों की बारिश हुई थी। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये कौम डेड सी यानी फ़िलिस्तीन के बीच के इलाके में मौजूद थी। अगला नंबर है पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی آگے چل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ ویسے تو اسلامک طور پہ ان کو عرب سے جوڑا جاتا ہے، مگر کچھ سرچ کے مطابق آج کے دور میں یہ فلسطین کے حساب سے بتائے جاتے ہیں۔ اگلا نمبر ہے انہی کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے۔ ضروری بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ قرآن میں 15 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فلسطین کے علاقے میں ہوئی تھی۔ اگلا نمبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے یعنی فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اور اگلا نمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی بے مثال خوبصورتی اور صبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا جنم بھی اپنے بھائیوں اور اپنے دادا کی طرح فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا۔ اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر اور فرمانبرداری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق سعودی عربیہ کے علاقے سے ہوا کرتا تھا۔ اگلا نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کے دور کے حساب سے ان کا تعلق سیریا دیش سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مدین بھیجا گیا تھا۔ اگلا نمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کے دور کے حساب سے ان کا تعلق مصر یعنی ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی۔ اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اور ان کے دور میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رہے تھے۔ ان کا تعلق بھی مصر کے علاقے سے تھا۔ اگلا نمبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ وہی نبی تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا تعلق فلسطین کے علاقے سے ہوا کرتا تھا۔ اگلا نمبر ہے انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حکومت کے مسئلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فادر حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی آگے تھے۔ ان کی حکومت اللہ کی طرف سے ایک خاص حکومت تھی، جو کہ انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ جن، حیوانوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ان کا تعلق فلسطین کے علاقے سے تھا۔ اگلا نمبر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر جن کا نام حضرت الیسا علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے یعنی فلسطین کے علاقے میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق عراق دیش سے تھا اور اس میں بھی خاص طور پہ دیکھا جائے تو موصل شہر سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ 40 روز تک کے اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور صحیح سلامت اللہ کے حکم سے رہے تھے۔ اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت ذوالفقر علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے تھا اور ان کو بھی آج کے دور میں دیکھیں تو ان کو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا نام ہے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو بھی فلسطین کے علاقے میں ہی بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کو سیریا دیش میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی آج کے دور کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آخری نبی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ان کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی دوری میں کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں بھیجے گئے تھے،
25वां नंबर आता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह से थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए